নমস্কাৰ ইতিমধ্যে আপোনাক স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে আজি অসমত উপস্থিত হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনবাৰী বিমানবন্দৰত লাহোৱালৈ তেওঁ ৰাওনা হ'ল বিমানবন্দৰৰ পৰা আজি আৰু কাইলৈ উজনি অসমত ৰাহুলে বজাব নিৰ্বাচনী ৰণডংকা কংগ্ৰেছৰ হৃত গৌৰৱ উদ্ধাৰৰ চেষ্টা কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে আমি পুনৰবাৰ সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াম ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালত ৰাহুল গান্ধী গৈ উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে बहुकेटा प्रश्नर उत्तरों दिसे राहुल गांधी या पुनर्वते संप्रसार आप लोगों को कॉलेज भेज दिया और फिर कॉलेज के बाद आपसे कहा देखो भैया आप कॉलेज चले गए आपने पढ़ाई की 15-20 साल आपने पढ़ाई की अब हम आपको रोजगार नहीं देंगे क्या होगा डिप्रेशन होगा लोग जो सपना देखना चाहते हैं सपना पूरा करना चाहते हैं उसको नहीं कर पाएंगे वो हो रहा है आपको बांटा जा रहा है एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाकर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाकर और फिर जो आपका है चाहे वो एयरपोर्ट हो टी गार्डन हो जो भी वो सीधा बेचकर अपने मित्रों को दिया जा रहा है ये इसकी रियलिटी डेमोक्रेसी का मतलब जो असम की आवाज है उसका असम पर कंट्रोल हो जो तमिलनाडु की आवाज है उसका तमिलनाडु पे कंट्रोल हो और सब मिलकर हिंदुस्तान को कंट्रोल हो और अगर हम स्टूडेंट्स को डेमोक्रेसी में नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती क्योंकि आप डेमोक्रेसी के भविष्य तो मेरा आइडिया है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में आना चाहिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए और जहां भी आपको लगता है कि असम से चोरी की जा रही है आपको असम के लिए लड़ना चाहिए और लड़ना पड़ेगा प्यार से पत्थरों से नहीं लाठी से नहीं बंदूक से नहीं प्यार से थैंक यू काफी नैरो बना दिया इसको बताइए सर मैं हिंदी अच्छा से नहीं जानता हूँ इसलिए मैं असमीज में बोल रहा हूँ আমার মানে কি হল বর্তমান সময়ত দেখা যায় যে আমাৰ এটা বৰ্তমান সময়ত যি নেকি জ্বলন্ত সমস্যা বানপানী সমস্যা আৰু এই কালিপৰখি বাগজানত জুই জ্বলিলে কিন্তু কোনো চৰকাৰে বা গুৰুত্ব দিয়া দেখা নগল বা কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান সময়ত যে নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত কিয় মানে ঘনে ঘনে যে প্ৰচাৰ চলাবলৈ বা কিয় অহা দেখা যায় আৰু লগতে মই এইখিনি আৰু এটা কুৱেশ্যন সুধিব বিচাৰিছো বৰ্তমান মানে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন যি নেকি ভাৰতীয় সংবিধানত যিমতে উল্লেখ আছে মৌলিক অধিকাৰ বা আমাৰ অধিকাৰ হিচাপত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ অধিকাৰ আছে বা সমালোচনা কৰাৰ অধিকাৰ আছে কিন্তু বৰ্তমান দেখা যায় যদি আমি যদি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যদি মাত মাতে বা সমালোচনা কৰা দেখা যায় তেতিয়া কিয় কাৰাগাৰত বন্দী হ'ব লগা হয় এইখিনি প্ৰশ্ন ইয়াত ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালত কলেজীয়া শিক্ষাৰ্থীৰে মত বিনিময় কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে আমি টিভিৰ বাওঁফালে আপোনালোকক ৰাহুল গান্ধীৰ এই কাৰ্যসূচীৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আৰু সোঁফালে দেখুৱাই আছোঁ সোণাৰাম খেলপথাৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ য'ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে আহি উপস্থিত হ'ব তাৰ পৰা সমদল কৰি গৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মনোনয়ন দাখিল কৰিব উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত এই দুয়োটা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কেৱল আপোনালোকৰ বাবে फ्लड के टाइम आप प्रधानमंत्री को कुछ दे सकते हो असमीज में बोलो नहीं उनको बोलो ना असमीज में मैंने जो बोला सर ने बोला कि जब फ्लड होता है तब हम लोग प्रधानमंत्री को कुछ दे पाते हैं क्या बानपानी टाइमत आमी फ्लड के टाइम आप प्रधानमंत्री को कुछ दे तो नहीं सकते इसलिए वो आते नहीं है इलेक्शन के टाइम उनको आप वोट दे सकते हो इसलिए आते हैं समझो जब आप उनको कुछ दे सकते हो आ जाते हैं जब उनको देने का टाइम आता है तो नहीं आते हैं सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ असमीज में बोलूं अच्छा आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया मेरा नाम माधुर्य सोनल माने की हल कथा যদি আমি যদি
চৰকাৰখনক 5 বছৰৰ কাৰণে নিৰ্বাচন নিৰ্ধাৰিত হিচাপত পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচন কৰি দিয়া হয়। কিন্তু আমাৰ যদি আমাক অসমখনক কিয় মানে মাহিয়ে চকুৱে চোৱা দেখা যায় যে বানপানী সমস্যা কিমান হি হ'ল, তেতিয়াতো আহিব লাগিছিলে বিপদৰ সময়ত। আৰু এতিয়া কি বাগজানত কিমান ঘৰ বাৰী সিমান বহুতৰ মানে একেবাৰে জীৱন বোলা বস্তুৱে শেষ হৈ গৈছে, একেবাৰে নিশ্চিন্ন শেষ হৈ গৈছে। কিন্তু এতিয়া ভোটৰ ক্ষেত্ৰত কিয় আহে, আৰু লগতে এইটোৱে হ'ল যে মানে ৰাজনীতি বোলা বস্তুটো এইটো যে ৰাজনীতি কৰিব লাগে দেশৰ উন্নয়ন সকলে মংগলৰ ক্ষেত্ৰত, উন্নতি ক্ষেত্ৰত, বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত, সেইটো কাৰণে ৰাজনীতি কৰিব লাগে। সেই গতিকে भैया मुझे भी समझा दो। सर ये बोल रहा है कि ये पहले तो वही बात बोला कि अभी जो हम लोग के यहाँ प्रॉब्लम होता है तब वो लोग नहीं आते। दूसरा चीज बोल रहे हैं पॉलिटिक्स ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर डेमोक्रेसी रहे, यहाँ पर डेवलपमेंट रहे, यहाँ पर स्टूडेंट का प्रॉब्लम सोल्व हो। यही सारी चीज जो डेवलपमेंट की जो बात है वही बात ये बोल रहे हैं। और दूसरा चीज इनका था जब हम लोग यहाँ पर आसाम में जब हम कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं हम लोग को जेल भेजा जा रहा है। अभी ऐसा एक माहौल आ रहा है कि स्टूडेंट अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, डेमोक्रेटिकली कोई प्रोटेस्ट में बैठ रहा है, तो उस समय क्यों लोगों को जेल भरवा रहा है? देखिए आपने इनका ट्रांसलेट कर दीजिए जब मैं बोल रहा हूं। देखिए आपने जो बोला, आपने बहुत एनर्जी के साथ, पैशन के साथ बोला। बताइए। তুমি যেতিয়া কথাখিনি কৈছা তাত তোমাৰ এটা নিজস্ব শৈলী আছিলে আৰু তুমি এটা বহুত উৎসাহেৰে কথাখিনি কৈছিলা। উপস্থাপন শৈলীটো তোমাৰ ব্যক্তিক্ৰম আছিল, সেইটো কৈছা। कॉन्फिडेंस से बोला, আত্মবিশ্বাসেৰে কৈছা। आत्मविश्वास से बोला, है ना। वो ये जो आत्मविश्वास है ना, जो ये कॉन्फिडेंस है, वो इससे डरते हैं। এই আত্মবিশ্বাসৰে চৰকাৰখনে ভয় কৰে, সেইটো কৈছে যে তোমাৰ যেনেকুৱা যি আত্মবিশ্বাস এনেকুৱা আত্মবিশ্বাসৰে বৰ্তমান থকা বিজেপি চৰকাৰখনে ভয় কৰে। वो कहते हैं कि अगर ये आत्मविश्वास फैल गया तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको जेल में डालो। তোমালোকৰ নিচিনা আত্মবিশ্বাস থকা ব্যক্তিসকলৰ পৰা যদি আৰু 10জন এনেকুৱা আত্মবিশ্বাস থকা ব্যক্তি উৎসাহিত নহয়, তাৰ বাবে যিসকলে প্ৰতিবাদত নামে তেওঁলোকক জেললৈ পঠিয়াই দিয়া হয়। आपके अंदर अच्छा मैं हिंदी समझती हूँ लेकिन अच्छा से बोलने के लिए नहीं जानता हूँ। ये देखो अब देखो कॉन्फिडेंस और भी आ गई, है ना। आप बोलो। বৰ্তমান মানে সময়ত কি ইমান যে বিগত কিমান বছৰৰ পৰা ৰাজনীতি আমাৰ 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ পৰা দেশখন স্বাধীন হ'ল, কিন্তু তেতিয়া জৱাহৰলাল নেহৰুৱে বহুত ভাল তেনেকে কাম কৰিছিলে, মানে ধীৰ গতিত হ'লেও। কিন্তু আমি এটা ক্ষেত্ৰতে লক্ষ্য কৰোঁ যে আজি ৰাজনীতি যিমান চৰকাৰ হওক, যিয়ে নহওক লাগে, যি দলীয় হওক লাগে, চৰকাৰ ৰাজনীতি কৰে। কিন্তু আজি সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমখন হওক, আমাৰ অসমখনক মাহিয়ে চকুৰে চোৱা যেন পাওঁ। উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আজিলৈকে কোনো এখন চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই। মই সেই কাৰণে ভাবোঁ যে যদিহে ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত যদি আগবঢ়া হয়, তেতিয়া আমাৰ অসমখন স্বাৱলম্বী হ'ব, তেতিয়াই নিজৰ আমাৰ যুৱক চাম ইয়াতে সংস্থাপন পাব, তেতিয়া নিজৰ স্বাৱলম্বী হোৱা মানে মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল যেতিয়া অসমখনৰ যেতিয়া নেকি গাঁৱে ভূঞে যেতিয়া উন্নত হ'ব, তেতিয়া এখন দেশ বা এখন ৰাজ্যৰ উন্নত হোৱা। सर ये बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे सरकार आए थे, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में पहले तो अच्छी तरीके से रन हो रहा था, उसके बाद जो भी सरकार यहाँ तक आए हैं, लेकिन इंडस्ट्री के बारे में मतलब ये बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी जी ने एक बार बोला था जब गांव के लोग पढ़ा लिख के वो एस्टेब्लिश होंगे तभी देश बढ़ सकता है, आगे बढ़ेगा। तो ये इसका मोटो है कि अभी जो आने वाले वक्त में कैसे हम लोग के यहाँ पर हम लोग का प्लेसमेंट होगा, कैसे हम लोग का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रेट घटेगा, क्योंकि अभी बीजेपी के टाइम अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो परसेंटेज है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। अच्छा एक बात इनसे पूछिए, बीजेपी के टाइम में इनको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है? नहीं बढ़ा है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट মানে নিবনুৱা বৃদ্ধি হৈছে। সেইটো হয়। ये बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। इनको क्या लगता है
बीजेपी के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ा है क्यों बढ़ा है? তোমাৰ কি লাগে যে বিজেপি টাইমত আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেট ইমান বেছি হ'ল কিয় হৈছে? আচলতে কি মানে কথাটো সঁচাকৈ যদি ক'বলৈ যোৱা হয় মানে ভালকৈ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়া নাই। ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰখনত ঔদ্যোগিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত মানে গুৰুত্ব দিব লাগিব। অকল ৰাস্তা পদূলি পকা কৰি থাকিলে হ'ব নেকি? আমাৰ তেতিয়াহে অসম উন্নত হ'ব, তেতিয়াহে অসম সদায় উন্নতি ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব। ये बोल रहे हैं कि उन लोगों के विचारधारा में ये बात है ही नहीं कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, इंडस्ट्री सेटअप करना है। अगर ये बोल रहे हैं कि अगर यूथ अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी, अगर उन लोगों को एस्टेब्लिशमेंट नहीं मिलेंगे तो कैसे मतलब वो लोग आगे बढ़ेंगे? और उन लोगों के विचारधारा के लिए यही बोल रहे हैं कि उन लोगों के विचारधारा में ये बात है ही नहीं कि वो लोग इंडस्ट्री लाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। उनसे पूछिए बीजेपी के आने के बाद नफरत कम हुई है या बढ़ी है? बढ़ गया है। बढ़ गया। तो देखिए आप इनको क्या लगता है कि नफरत और बेरोजगारी में कोई रिलेशनशिप है, रिश्ता है? नफरत और बेरोजगारी में कोई रिश्ता है? ঠিকে বাৰু মানে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত যে নিবনুৱা ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি হৈছে আৰু ঘৃণিত ভাৱ ইটো জাতি প্ৰথাৰ ক্ষেত্ৰত মানে সংঘাত সৃষ্টি হৈছে ইমানে কথা। আৰু এটা হ'ল Now, sorry to interrupt. Now we'd like to give everyone a fair chance. So I will answer the question. There is a नफरत और बेरोजगारी में डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर नफरत बढ़ेगा बेरोजगारी बढ़ेगी, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी नफरत बढ़ेगी, अगर नफरत कम होगी बेरोजगारी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी नफरत कम होगी। ঘৃণা আৰু আনএমপ্লয়মেণ্টৰ মাজত তথা মানে নিবনুৱা সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত এটা সম্পৰ্ক আছে। যদি ঘৃণা বৃদ্ধি হয় তেতিয়া আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেট বৃদ্ধি হয়, যদি ঘৃণা কমে তেতিয়া আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেটটো কমিব। कांग्रेस नफरत मिटाती है, बीजेपी नफरत फैलाती है। কংগ্ৰেছে ঘৃণা শেষ কৰে আৰু বিজেপিয়ে ঘৃণা বঢ়ায়, অৰ্থাৎ ধৰ্মকেন্দ্ৰিক যি সংঘাত এতিয়া বিজেপিৰ দিনত বাঢ়ে। मान लो दो लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ बिजनेस कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो बिजनेस के लिए, प्रगति के लिए पहले शांति की जरूरत है, भाईचारे की जरूरत है। ये कांग्रेस लाती है। बीजेपी क्या करती है? नफरत फैलाती है और बेरोजगारी लाती है। अच्छा भैया आप दूसरों से भी बात करनी पड़ेगी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। आपको राजनीति में आना चाहिए। नहीं बता रहा हूं तुम्हें, अगर तुमने ये जो अपना स्पिरिट है ये मेंटेन किया, राजनीति में बहुत आगे जाओगे। बस सच्चाई पकड़े रखना, सच्चाई को छोड़ना मत, कॉन्फिडेंस में काम करो और तेजी से आगे बढ़ोगे। ठीक है? Sir, मुझे भी हिंदी अच्छे से नहीं आता। हाँ नमस्कार, मोर नाम तो आप भी असमीज में बोलो। नमस्कार, मोर नाम শ্ৰীমতী সুকমতি মৰা। মই মানকটা চাহ বাগিচাৰ सुखमती मोरा। মানকটা চাহ বাগিচাৰ পৰা আহিছোঁ। মই মানে ভালকৈ ভৱিষ্যত পঢ়ি মেলি ডক্টৰ হ'ব, এগৰাকী ডক্টৰ হ'ব বিচাৰোঁ। বাট আমাৰ তাৰ মানে যিটো কণ্ডিশ্যন হৈছে, ঘৰুৱা আৰ্থিক অৱস্থা অলপ প্ৰব্লেম হৈছে আৰু যিটো আমাৰ মানে গাঁৱত হ'ব লাগে হস্পিটেলৰ ব্যৱস্থা, সেইবোৰ মানে একো ভাল হোৱা নাই, ডক্টৰ নাই, নাৰ্ছ নাই। যদি আমি ভালকৈ পঢ়ি মেলি নাৰ্ছৰ ট্ৰেইনিং কৰিব বিচাৰোঁ বা ডক্টৰ মানে কৰিব বিচাৰোঁ, তেন্তে তাত গৈ মেলি যদি আমি কিবা এটা শিকিব বিচাৰোঁ, কিন্তু বাট আমাৰ তাত কোনো এনেকুৱা ভাল ডক্টৰ নাই। বহুত চৰকাৰ আহিছে, কৈছে যে তোমালোকৰ গাঁৱত ভাল ডক্টৰ দিম, নাৰ্ছ দিম, বাট এতিয়ালৈকে একো এনেকুৱা দিয়া নাই আৰু একো হোৱাও নাই। কিন্তু আগতেও আৰু আমাৰ যিবোৰ কণ্ডিশ্যন, এতিয়া আমাৰ ৰাস্তাৰ কাষতে ঘৰ দুৱাৰ হৈছে, বিজেপি কৈছে ভাল ঘৰ দুৱাৰ দিম, নামক দিম, কিন্তু এতিয়া যিটো আমাৰ কণ্ডিশ্যন দিছে যে ঘৰ দুৱাৰো বহুত সৰু, পঢ়িবৰ কাৰণে ৰুম ভাল নাই,
ওচৰতে ঘৰ দুৱাৰ আছে বাট মানে ইটো ঘৰ কিবা কথা পাতিলে ইটো ঘৰ মানে এনেকুৱা গধূলি টাইমত একো পঢ়িব নোৱাৰোঁ যিটো টাইম ৰাতি যদি আমি 1-2লৈকে পঢ়োঁ সেইটো টাইমতে পঢ়া হয় আৰু মই যিহেতু এইবাৰ ছায়েন্সত লৈছোঁ আৰু মই ভালকৈ পঢ়ি মেলি ডক্টৰ হ'ব বিচাৰিছোঁ কিন্তু সেইবোৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে মানে মই মোৰ সপোনটো কিদৰে সফল কৰিব পাৰিম সেইটো আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ ट्रांसलेशन लेंगे कि डॉक्टर्स असम में कम है हाँ नहीं ये बोल रहे हैं कि इसका ड्रीम है कि ये आगे वाले वक्त में पढ़ा लिख के वो डॉक्टर बने लेकिन इन लोगों के वहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है और इन लोगों के जो गांव रूरल एरिया का जो मतलब जो हेल्थ का जो प्रॉब्लम है वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं है ऐसा माहौल है कि इन लोगों के फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से अभी कैसे वो उभर के बीजेपी जब आए थे उन लोगों ने बोला था कि घर देंगे कुछ देंगे लेकिन अभी जो घर दे रहा है उसका माहौल ऐसा नहीं है कि वहाँ के मतलब एक रूम में कोई पढ़ रहा है तो साथ का जो मतलब घर का व्यवस्था अच्छा नहीं है तो ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में अभी जो फिलहाल जो डॉक्टर का और नर्सिंग का ये बोल रहे हैं कि नर्सिंग या डॉक्टर इन फ्यूचर में वो बनना चाहते हैं तो इस सिचुएशन से उभर के इस सरकार के वजह से कैसे वो आगे जाके बनेंगे कैन यू गिव मी द पेपर विद द 5 promises अच्छा ये डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं তুমি ডক্টৰ কিয় বনিব বিচাৰিছা যিহেতু এতিয়া যিবোৰ ডক্টৰ হৈছে কিন্তু আমাৰ যিবোৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীক দেখাবলৈ বহুত মানুহে কৈ মেলি মেডিকেলত যায় বাট কিন্তু যিবোৰ ডক্টৰ হৈছে সেইবোৰ কিন্তু মানে যিবোৰ আমাৰ টি গাৰ্ডেনৰ মানুহে ইমান গুৰুত্ব নিদিয়ে যিহেতু সেইবোৰ কাৰণে মই মানে আমাৰ যিবোৰ মানুহ আছে মই ভালকৈ মানে ডক্টৰ বনি তাহাঁতক ভালকৈ চাব পাৰোঁ আৰু ভালদৰে তাহাঁতক যাতে উন্নত শিক্ষা দিব পাৰোঁ মই যিটো হ'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো যাতে বেলেগকো কৈ মেলি মানে যিটো আমাৰ ষ্টুডেণ্টে বহুতো সেইবোৰ কাৰণে মানে কৰিব পৰা নাই পইচা নথকাৰ বাবে কিন্তু বেলেগে ভালকৈ নপঢ়াৰ তথাপিও পইচা দি মেলি তাহাঁতৰ ডক্টৰ চিট লৈ লয় কিছুমান কিন্তু আমাৰ ষ্টুডেণ্টে যিমান কষ্ট কৰিলে সেইবোৰ নাপায় তো সেইটো কাৰণে যিহেতু মই মানে ভালকৈ ইয়াত ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালত কলেজীয়া শিক্ষাৰ্থীৰে ৰাহুল গান্ধীৰ মত বিনিময় তাৰ বিপৰীতে সোণাৰাম হাইস্কুল খেলপথাৰৰ পৰাও আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছোঁ